अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो लाग के साथ मैं रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हिज़्ब मामूल तज्ज़िये में मेरे साथ देंगे जनाब डॉक्टर सैयद इरफ़ान अशरफ साहब। आज हमारे पास दो ख़बरें हैं। पहली ख़बर जो है वो अलकायदा के सरबराह डॉक्टर ऐमन अल ज़वाहिरी की हलाकत की इत्तला है। इसके साथ जो है दूसरी ख़बर भी तकरीबन मिलती जुलती है, वो भी अफ़गानिस्तान ही के मुतल्लिक़ है। वहाँ पे जो कालेदम तंजीमें हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कालेदम तंजीमें, जो ख़ुसूसी तौर पर मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करूँगा तो वो वहाँ फिर से जो है ना दोबारा रीग्रुप हो रहा है। कई सारे जो दड़े थे जो इनसे जुदा हो गए थे माजी में, वो फिर से जो है ना इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं। तो इसके हमारे रीजन पे क्या असरात होंगे, इस पे हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि जो आलमी शिदत पसंद तंजीम है अलकायदा, उनके जो सरबराह है डॉक्टर ऐमन अल ज़वाहिरी, उनकी हलाकत की इतलात हैं। ये तकरीबन 3-4 दिन से ये इतला जो है चल रही है। तो मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं कि ये अरब मीडिया में ये ख़बर आई है। इससे पहले भी डॉक्टर ऐमन अल ज़वाहिरी की हलाकत की इतलात जो है वो वक्तन फ़वक्तन आती रही है। 3-4 मरतबा तो ये मेरे नज़र से गुजरी है। तो अभी भी ये ख़बर तो आई है, लेकिन अलकायदा की तरफ से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस ख़बर से तकरीबन चंद ही हफ़्ते पहले दो ऐसे वाक़यात हुए अफ़गानिस्तान में जिसमें अलकायदा के दो सीनियर रहनुमा जो है वो मारे गए। तो अभी ये बात भी हो रही है कि अगर वो दो न मारे जाते तो अगर कोई डॉक्टर ज़वाहिरी को रिप्लेस कर सकते थे तो वो ये दो बंदे थे, लेकिन वो भी मारे गए हैं। तो पहले तो इस पे आप ये बताएं कि ये ख़बर की तस्दीक तो होगी या तो मतलब अल्टीमेटली अगर ये इसकी तस्दीक हो जाती है तो आप की इस रीजन पे नज़र है, आप क्या समझते हैं कि ये अलकायदा के लिए कितना बड़ा धचका है? इस खबर का आना इस वक्त पर मेरे लिए अपना जो है ना एक अहमियत रखता है। और वो अहमियत मेरे ख़्याल में ये भी है, जैसे आपने कहा कि अगर ये अलामती बात है तो ये दो रहनुमाओं का जो कत्ल अफ़गानिस्तान में हुआ है, फिर इससे क्या जोड़ें। तो देखें, अफ़गानिस्तान में भी अगर देखें तो जो बुनियादी जो जो शिदत पसंदी से ताल्लुक़ रखने वाले दो बुनियादी ग्रुप्स हैं। एक IS का जो ग्रुप है जो तहरीक इस्लामी का है, और दूसरा जो है ना तालिबान का जो ग्रुप है। अब ये भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना उनकी नहीं बनती, और उनके काफ़ी लोग एक दूसरे के मारे जा चुके हैं। अब इन दो शिद्दत पसंद तंजीमों के दरमियान अलकायदा का होना वो क्या मानी रखता है, ये बड़ा जो है ना एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि तालिबान भी इस वक्त जो है ना अमेरिका के साथ ये वादा कर चुके हैं कि हम अलकायदा की सपोर्ट नहीं करेंगे और उनको उनकी बेखकनी करेंगे अगर वो अफगानिस्तान के ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि IS और अलकायदा का एजेंडा तो एक हो सकता है, लेकिन तालिबान का उनके ख़िलाफ़ होना तो इसका मतलब है कि अलकायदा के ख़िलाफ़ भी उनका एक महाज है, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि हम अपनी ज़मीन को नहीं। तो उनका मरना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस खबर का इस वक्त आना भी कोई इंटरेस्ट से खाली नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि इसका वक्त ही डिसाइड करेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ अलकायदा ऑलरेडी एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है इस खत्ते में, वो एक अलामत की हैसियत है। आपने एक थोड़ा सा टच भी किया, जो मेरे जहन में एक दूसरा सवाल है वो ये है कि जो तालिबान ने अमेरिका के साथ वादा किया है कि वो अफ़गान सरज़मीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर ये कि वो जो वहाँ पे शिदत पसंद तंजीमें हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे या कतई ताल्लुक़ करेंगे, जैसे अलकायदा की तरफ एक इशारा है। तो वो भी जो है ना उस पे भी जो हमें मतलब लग रहा है कि जो दो बंदों की मैंने आपको बात की कि वो ये अफ़गानिस्तान में एक खोस में मारा गया है, जो अलकायदा के एक अहम लीडर था, एक और सूबा था वहाँ पे। तो जो इतलात हैं वो ये है कि वो दोनों अफराद जो जंगजू थे वो उनकी वो अफ़गान तालिबान के यहाँ उन्होंने पनाह ले रखी थी। तो वो जो एक इस वाक़े के बाद ये अब इस पे भी काफ़ी सारे मैं आर्टिकल भी पढ़ चुका हूँ, और इस पे ये बातें भी हो रही है कि जो तालिबान ने मतलब एक वादा किया था उस पर वो अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। दो बातें हैं, दो। एक तो यह है कि हमारे अक्सर तजिया निगार इस बात को इग्नोर कर लेते हैं कि तालिबान कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ी, ये नहीं है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना कोई मिलिट्री है जो एक ही बंदे का अहद उठाती। देखिए, तालिबान के अंदर भी ग्रुप्स डेफिनेटली हैं। मैं छोटी सी बात कहूँगा, वो ग्रुप क्या है कि जो ऑन द ग्राउंड है, फील्ड के जो जर्नल्स हैं। अब पिछले
مذاکرات میں ہمیں یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ ان کے اندر بھی دراڑیں ہیں، یعنی جو لوگ پیچھے سے ڈیسیجنز کرتے ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے یا ان کا ایک لیول ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے بات کرنے کا، لیکن جو فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں جیسے داد اللہ جیسے اور جو لوگ ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے رہے تھے پیچھے، اس میں ان کا ایک دوسرا ایک نظر ہوتا ہے، تو یہ اکثر کلیش بھی کر جاتا ہے، لیکن ہماری تجزیے میں ان چیزوں پہ غور نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو طالبان جو ہیں وہ وہی ڈیسیجن کریں کہ جو لیڈر چاہتے ہیں۔ فیلڈ میں شاید کسی نے پناہ دی ہو، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور طالبان کوئی ایسا ہوموجنس گروپ نہیں ہے کہ بس جو ایک ڈیسیجن ہوا سارے اس کو فالو کریں گے، نہیں، فیلڈ میں کسی نے دی ہوگی ذاتی طور پر۔ اتنا اس کو آپ جو ہے نا لائٹ، جتنا آپ لائٹ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ اتنی لائٹ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ ان کے بڑے رینک کے وہ جو ہے نا رہنما تھے۔ تو اگر اتنی بڑے رینک کا لیڈر جو ہے کسی کے ہاں پناہ لیتا ہے تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا طالبان کا۔ وہ یہ دہشت گردی ہے اور اس میں بہت پیسہ انوالو ہے۔ اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں ہونا بھی کوئی عام بات نہیں تھی، اور ہم نے اس کو لائٹ نہیں لینا۔ یہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بلین ڈالرز کے سودے ہیں۔ افغان طالبان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو پاکستان حکومت یا پاکستان اسٹیٹ کو بھی پتہ نہیں ہوگی۔ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ القاعدہ کی ایڈیالوجی کا اور IS کی ایڈیالوجی کا ہو رہا ہے، اور اس میں امریکہ کی پالیسی کو آپ داد ایک ضرور دیں گے کہ طالبان کو ون کرنے کے چکر میں یا طالبان کو ون کرتے کرتے اس نے اپنی گلوبل جو جہاد تھا اس کے ایجنڈے کو نقصان پہنچایا اس ریجن میں، اور یہی جو آپ دو القاعدہ کی لیڈر کی موت کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی طرح ایمن الظواہری کی بات بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو ملٹرائزیشن یا جو ملیٹنسی ہوگی اس کا ایک ریجنل پروفائل رہے گا اس ریجن میں طالبان کی صورت میں، لیکن امریکہ نے میرے خیال میں اپنا مقصد تقریباً حاصل کر لیا ہے اس ریجن سے، جو ان کا مقصد تھا کہ یہاں پہ گلوبل ٹیررزم کو ختم کرنا یا اس کو کم کرنا یا اس کی سرکوبی کرنا۔ جو دوسری خبر ہے ہمارے ساتھ، وہ ویسے بھی اس میں بھی کافی آپ نے جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں ہم چلے گئے ہیں۔ پہلا جو وی لاگ تھا ہمارا وہ بھی کافی جو ہے مطلب میں آپ سے آگے جا رہا ہوں وہ بھی مطلب کافی لمبا ہو گیا تھا۔ تو جو دوسری خبر ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا بھی کہ سرحد پار پھر افغانستان کے اندر جو کالعدم تنظیمیں ہیں، خصوصی طور پر جو پاکستان مخالف TTP تنظیم ہے، وہ اگرچہ اس کا وجود جو ہے وہ 2007 میں ہوا، پھر 2009 میں جب بیت اللہ مارے گئے تو تنظیم میں پھر اختلافات شروع ہو گئے، کچھ دڑے ان سے جدا ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں جب سے یہ مفتی نور ولی جو ان کے سربراہ بنے ہیں 2 سالوں میں، تو اس نے اس پہ بڑا کام کیا ہے کہ جو ان سے ناراض گروپ تھے وہ سب دوبارہ ان کو شامل کر دیا ہے۔ آپ کی بات بڑی زبردست ہے، لیکن یہ مجھے ہنسی اس پہ آ رہی ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں۔ ملیٹنسی دوبارہ ری آرگنائز ہو رہی ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی گلوبل وجوہ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ مثال امریکہ کی طرف سے جب تک ڈالرز آتے تھے، ملیٹنسی کا ایک رخ تھا یہاں پہ، وہ ایک گلوبل فارم تھا ٹیررزم کا یہاں پہ۔ اب امریکنز نے وہ ڈالر ختم کر دیے اس ریجن میں، اب ملیٹنسی ری آرگنائز ہوگی ریجنل فارم میں، کیونکہ یہاں پہ وائلنس یا ٹیررزم ایک انڈسٹری کے طور پہ چل رہا ہے۔ جس طرح مختلف جگہوں پہ کئی چائلڈ ٹریفکنگ ہے، کئی وومن ٹریفکنگ ہے، سیکس ٹریفکنگ ہے، اسی طرح ملیٹنسی بھی ایک انڈسٹری کا رخ ہے یہاں پہ، اس کا ایک فارم ہے ملیٹنسی یہاں پہ، ٹیررزم یہاں پہ۔ سٹیٹس کے لیول پر آپ اپنے ملک کو دیکھیں، آپ افغانستان کو دیکھیں، افغانستان اپنے جو بارڈر ایریا ہے ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا اور نہ اس کی کوئی کوشش ہے، تو اس طریقے سے وہ پورے علاقے جو ہیں مختلف گروپس کے قبضے میں ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا حال دیکھیں کہ یہاں پر اسٹیٹ پہ الزام لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ملیٹنسی کو ترویج دے رہا ہے۔ اب ملیٹنسی کو پروموٹ کرنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی حفاظت کی جائے، نہیں، ملیٹنسی کو پروموٹ کرنے کے یہ ہے کہ ریجنل انٹرسٹ، فارن پالیسی انٹرسٹ حاصل کیے جائیں۔ وہ انٹرسٹ پہلے امریکن ڈالرز کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اب انہوں نے چونکہ وہ ڈالر ختم کر دیے ہیں یا اس میں کمی آ گئی ہے یا ان کی پالیسی چینج ہو گئی ہے، جو بھی بات ہے، تو اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو گلوبل ٹیررزم ہے وہ یہاں پر اس طرح نہیں ہے۔ القاعدہ کی بات ہم نے آلریڈی کر لی، IS کی بات ہم نے کر لی، اب ریجنل ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے ملیٹنسی کی، اور اس میں 2 بنیادی ایلیمنٹس ہیں۔ ایک جو بلیک اکانومی ہے اس پوری ریجن میں، پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز پہ جتنا بھی بلیک، اور خاص کر افغانستان کی میں مثال دوں گا، وہاں جو اوپن سپیسز ہیں اس سے وہ پروموٹ ہو رہا ہے اور اس سے وہ پیسہ بٹور رہے ہیں۔
ग्लोबल टेररिज्म नहीं होगा, लेकिन रीजनल मिलिटेंट ग्रुप्स, उनके पास काफ़ी पैसा है, उनके पास रीजन्स हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास नेटवर्किंग है, वो रहेगा। पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी में मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है, वो जियो स्ट्रेटेजी की जगह उनको पता चल गया है जो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है कि हम जियो स्ट्रेटेजिक नहीं चला सकते। वजह यह है कि अब इंटरनेशनल या ग्लोबल मनी नहीं आ रहा, तो अब जियो इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट होगा। अब जियो इकोनॉमिक है क्या? ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, ये जियोग्राफिकल जोन्स हैं, ये इन स्टेट्स के पास ये बड़ी अहम ओपन स्पेसेस हैं। अब पाकिस्तान स्टेट के पास करतारपुर से जो हम गए से लेकर इस एरिया तक, देखो गिलगित बल्तिस्तान तक, देखो वहाँ कितनी चेंजेस पॉलिटिकल हो रही हैं, किसी को पता भी नहीं है। और सूबा, पहले सूबे के लिए बंदूकें लोग उठाते थे, अब सूबा खुद ब खुद बन रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि क्या हम मतलब मुस्तकबिल में इस रीजन में फिर से जो है वो मिलिटेंसी की जो है ना वो रीऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। जब तक स्टेट जो है वो महरूम तबकों को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। देखें, तालिबान भी महरूम तबका है। तालिबान ऐसा नहीं है कि जो है ना वो पैदाइशी तौर पे मिलिटेंट गन उठा के, वो भी उस महरूमी का आउटकम है कि जो इस रीजन में चाहे काबुल की हुकूमत हो चाहे इस्लामाबाद की हुकूमत हो, दोनों के दरमियान लोग पिसे हुए हैं। अब उसकी वजह से जो यहाँ इकॉनमी जनरेट हो रही है वो ब्लैक इकॉनमी है, कि ये छोड़ते ही नहीं है ऐसा काम कि जिसमें लोकल लोगों को फ़ायदा हो। आप बंदूक उठाकर तो दूसरी की रोज़ी छीन सकते हैं, लेकिन आपको जायज़ रोज़गार यहाँ पे नहीं मिलता इन रीजन्स में, तो तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस उठेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ग्लोबल मिलिटेंसी या टेररिज्म ख़त्म भी हो जाए, रीजनल मिलिटेंसी रहेगी, चाहे वो रिलीजियस फॉर्म में हो, चाहे वो नेशनलिस्टिक फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो, जिस तरह आपके सामने PTM है जो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हकूक़ मांगते हैं। मिलिटेंसी रहेगी जब तक स्टेट की पॉलिसीज़, चाहे वो काबुल में हैं, वो भी इनकॉम्पिटेंट इस हवाले से हैं कि अपने जो रीजन्स हैं, जो बॉर्डर हैं, वहाँ पे देखो 5-6 पश्तून सूबे हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या किया जा रहा है आज तक? जो डेवलपमेंट है हमेशा काबुल की हुकूमत वो काबुल तक ही महदूद रही है, चाहे वो कम्युनिस्ट हुकूमत में थी चाहे बाद में थी। यही हाल पाकिस्तान का है। अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, यहाँ के अवाम को क्या मिल रहा है? जब तक ये स्टेट इसका तयन नहीं करेगी, मिलिटेंसी इस रीजन में रहेगी। और स्टेट मेरे ख्याल में अब तक चाहती भी यही है, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं है अभी तक। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इस व्लॉग का अब इख्तिताम होता है। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।